Diretso yung driver, oh. Ano yan boss, nakatulog? Yun, oh. Nabayang iya. Ah! Grabe, oh. Tangin yun, no? Kaya. Pumasok, oh. Dami, oh. Ang dami, ah. Dami nga sira, no? Ano to, routine, di ba? Nasa routine pa tayo at may discussion pa dito. Ayun, oh, wasak, oh. Ayan. Oh. Wasak, drive pa. Grabe talaga, oh. Grabe, oh.